شاگرد ٹی وی جن کی وساست سے خدا کا کلام بہت سارے لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور بہت سارے لوگ خدا ان کی آواز کو سنتے اور برکت پاتے ہیں۔ خدا پاسٹر سہیل کیسر اور ان کی ٹیم کو، پاسٹر حکیم اور ان کی ٹیم کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے خرچت صرف کرے۔ آئیں اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں کہ آج جس خادم کے وسیلہ سے ہم خدا کے زندگی بخش آواز کو سننے والے تھے، وہ کل کسی ایمرجنسی کے باعث وہ پنجاب واپس چلے گئے ہیں۔ تو میں نے کل صبح ہی پتہ چلتے ہی میں نے ایک اور خدا کے خادم سے رابطہ کیا کہ آپ آ کر ہماری کلیسیا میں خدا کے کلام کی خدمت سر انجام دیں۔ تو انہوں نے کہا پار صاحب میں بھی خانے وال پہنچنے والا ہوں۔ وہ بھی ان کی خالہ کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ پنجاب جا رہے تھے۔ اور پھر میں نے ناصری گلوریس پینتیکوسٹل چرچ کے چیئرمین سے رابطہ کیا۔ میں کہا بھائی تسی بھی آ جاؤ۔ انہوں نے کیسا ہے مینو شائن ٹی وی والے نے دعوت دیتی ایک ٹاک شو پروگرام دے وچ۔ میں نے کہا پھر خدا کی مرضی ہے کہ میں ہی اس خدمت کا سر انجام دوں۔ اور خدا کا بندہ جس کی معرفت آج ہم اس بات کو سیکھنے کو ہے، تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کے 15ویں باب کی 3، 4، 5، 6 آیت جو ہے یہ ہم اپنی نصیحت و تنبیہ کے لیے پڑھیں گے۔ اور 5ویں اور 6 آیت میں اس حالت کا بیان ہے جو خدا اور اس کی شریعت کے بغیر لوگ ہیں۔ اور جب میں اس کلام کو پڑھ رہا تھا تو آج اس کلام کی روشنی میں جب میں نے اس حد تک جہاں میری نظر جاتی ہے، جہاں تک میں نے کلیسیا کو دیکھا ہے، تو مجھے یہ کلام ان کی زندگی میں نظر آ رہا ہے، کلیسیا کی حالت کے باعث۔ جی کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ تواریخ کی دوسری کتاب 15ویں باب کی 3، 4، 5، 6، 7 آیت۔ اب بڑی مدت سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے کاہن اور پریز دی لارڈ۔ بہن کی آواز میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے بھی جا رہے اور آگے بھی آ رہے ہیں، دوبارہ سے ذرا بہن پڑھے۔ اب بڑی مدت سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے کاہن اور بغیر شریعت کے رہے ہیں۔ اب بڑی مدت سے بنی اسرائیل خدا کے برگزیدے، خدا کے چنے ہوئے لوگ، خدا کی قوم جس پر خدا ہمیشہ دعویٰ کرتا رہا، لکھا ہے کہ اب بڑی مدت سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے کاہن اور بغیر شریعت کے رہے ہیں۔ جی پر جب وہ اپنے دکھ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف پھر کر اس کے طالب ہوئے، پر جب وہ اپنے دکھ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف پھر کر اس کے طالب ہوئے، تو وہ ان کو مل گیا، تو وہ ان کو مل گیا۔ اور ان دنوں میں ایسے جو باہر جاتا تھا، ان دنوں میں یعنی کہ جب لوگ بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے کاہن اور بغیر خدا کی شریعت کے تھے، ان دنوں میں ایسا تھا کہ جو باہر جاتا تھا اور اسے جو اندر آتا تھا، اور وہ جو اندر آتا تھا متعلق چین نہ تھا، مطلق چین نہ تھا، وہ بے چینی کی حالت میں تھے، وہ مایوسی کی کیفیت میں تھے، وہ غم اور مشقت کے جو بادلوں میں گھرے ہوئے تھے، بلکہ ممالک کے سب باشندوں بلکہ ممالک کے سب باشندوں پر بڑی
पिस गए कि खुदा ने उनको हर तरह मुसीबत से तंग किया। क्योंकि खुदा ने उनको हर तरह की मुसीबत से तंग किया। लेकिन तुम मजबूत जी थैंक यू बहन जी, खुदा अंदर कर। ये उन दिनों का हाल है 5वीं 6ठी आयत में कि जब लोग खुदा के बगैर, उसकी शरीयत के बगैर और उसके खादिम के बगैर जिंदगी बसर कर रहे थे। उस वक्त उन लोगों का ये हाल था कि वो दुखों में, मुसीबतों में, कौम के मुकाबला में पिस रहे थे। वो दुखों में थे, मुसीबतों में थे। और मैंने कई बार इस बात का इजहार किया है कि आज वो लोग जो गैर अक़वाम हैं, कलीसिया जो खुदा की कौम है, वो सबसे ज्यादा बदरवा के कंट्रोल में है, बदरूहों के कब्जा में है, वहम में जिंदगी बसर कर रहे हैं। शको शबाहत से उनकी जिंदगी भरी पड़ी है। बुखार ना उतरे तो कहते हैं मेरी सास ने कुछ किया। पूछो बहन दुआ की है, पादरी साहब रोजे भी हफ्ते में 3-4 रखती हूँ, दुआ भी बहुत करती हूँ, चर्च भी जाती हूँ, तो फिर बदरूहे कहाँ? फिर बदरूहों का ठिकाना क्या? जो घर खुदा का है, जो मस्कन खुदा के रूह का है, क्या उसमें बदरूहें आ सकती हैं? उसमें बीमारियां आ सकती हैं? यीशु मसीह ने कहा कि उस घर में चोर आता है जो कमजोर है। वो पहले मालिक को क्या करता है? बांधता है, उसका जहन बंद करता है। उसका क्या करता है? जहन बंद करता है। और फिर उसे मुख्तलिफ तरीका कार से असियत देता है। और उसका जहन बिल्कुल इस तरफ आता ही नहीं कि मैं खुदा के कलाम को पढ़ूं, मैं खुदा के कलाम को सीखूं, बल्कि वो अपने अंदर बदरू को मौका दे देते हैं कि मैं बाइबल सुना भी लेना वा, सुना भी लेनिया, मेरिया दुआवां नाल इन्ने मौजूदे हुए ते मेरिया गल्लां नाल इन्नियां तब्दीलियां, मगर खुद क्या है? बीमार, पिसे दुखों में, मुसीबतों में वो पस्तगी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये हालत जो है ये खुदा वालों की नहीं है। ये हालत खुदा के कलाम को पढ़ने वालों की नहीं है। ये हालत किसी खादम की वफादार कलीसिया का नहीं। ये उसका हाल है जो ना खुदा के साथ वफादार है, ना खुदा के खादम के साथ वफादार है, ना खुदा के कलाम के साथ वफादार। वो दर दर की बेड़े हैं। ते सियाने कहते हैं बहुत घर का परौना की रहिंदा भुखा रहिंदा, ओदियां बदरूआं नहीं निकल सकती, उसकी बीमारियां कभी नहीं जा सकती। ये यीशु मसीह से 9 साल पहले आसा बादशाह की हुकूमत में ये कलाम हुआ था, मगर आज ये मुझसे और आपसे हो रहा है। आज ये तमाम सुनने वालों से खुदा कलाम कर रहा है, क्योंकि आज की कलीसिया का हाल देखें तो बिल्कुल ऐसा ये पिस रही है। हम परेशानी में घिरे हुए हैं। हम मुल्क पाकिस्तान में गमज़दा हैं, खौफ व हरास में फंसे हुए हैं। है ऐसी बात या नहीं? आपके हाथों से आपकी बेटियां छीन रही है या नहीं? मेरे सिजो
क्यों ऐसा? आप तो खुदा के लोग हैं। ये हालत इसलिए है कि अगर मेरी बहनें खुदा के साथ प्यार करती हैं पर उनके शोहर खुदा से प्यार नहीं करते, वो नफरत करते हैं। अगर मेरी बहनें गुस्सा ना करें तो मैं एक बात कहूँ, करोगे कि नहीं? नहीं करोगे ना? कि जब करोगे तो फिर पहले मैं माफ़ी मांग लूँगा। एक दिन बात हो रही थी बेवा की। मैंने कहा अगर बेवा देखनी है तो चर्चों में चले गए, किसी का खामद उनके साथ चर्च नहीं आता। ये रूहानी बेवापन है। बादशाह लड़का अगर बेवा देखनी है तो चर्च में चले जाए, किसी का खामद नहीं आता। अब तू चली जाना। आज आया मैंने ये पहले माजरत के साथ बात कही है। बीवी और शोहर दोनों को खुदा के कलाम की जरूरत है। दोनों खुदा के कलाम में सुबह शाम गोदाजन हो, उनकी नस्ल खुदा की वफादारी में और जोरावर होगी। अज क्यों साड़ियां नस्ल जड़ियां उन्होंने मुंह गुटके खा खा के गुटके वंगरी हो गए हैं? क्यों ऐसा है? शायद जिन्होंने जन्म दिया उनमें कमी है। ये थोड़ी बात सच है। शायद अगर खुदा में रहते हुए, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है खुदा ने एक शोहर के लिए एक बीवी को पैदा किया है ताकि खुदा आगे की नस्ल पैदा, तो फिर खुदा तो दूर नस्ल क्यों पैदा? क्यों कुपियां पी पी के कुपियां वगैरह चेहरे हो गए हैं? क्यों हमारे बच्चे बिगड़ चुके हैं? वल खराब होवे। मैं मिसाल देना, साढ़े है ना तंबू दे कनाब दे पिछे करेलियां दियां वल्लां लाइयां तुहाडी बुआ जी। तो पहले ना 4-5 करेले लगे, वो इतने इतने थे और बिल्कुल ऐसे हो गए, छोटे छोटे और मुड़ गए। मुझे एक दिन कहने लगी दुआ करके ना बेल को पानी डाला। इससे पहले हमारी ये सामने बहन है, उनका भी ऐसा था, तो उन्होंने दुआ करवा के अपने उस बेल को पानी डाला तो उनका वो फल सही लगना शुरू हो गया। तो बुआ जी ने कहा आप भी ऐसा करें, तो फिर फल ठीक ही होगा। हालेलुया। बगैर खुदा के जिंदगी जो है वो जिंदगी नहीं बल्कि मौत है। आए मेरे साथ जरा निकाले एक और हवाला, होशियों नबी का सहीफा निकाले। जी जरा जल्दी जल्दी निकाल। छठी आयत से मैं पढ़ता हूं, जरा आप गौर से सुनते जाएं। चौथे बाब की छठी आयत से 11वीं आयत तक पढ़ना है। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। खुदा कहता है चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, चूंकि तूने कलाम को, चूंकि तूने शरीयत को, जब खुदा की शरीयत को भूल गया है। कलाम ना पढ़ने वाला सुने जरा गौर से। चूंकि तू खुदा के अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। ये बात भी हमारी कलीसिया में है। आज की कलीसिया आलमगीर कलीसिया की बात कर रहा है। यकीन जानिए पेरेंट्स वालिदैन दुआ करने को कहते हैं, दुआ करते हैं मगर उनकी जिंदगी में दुआ का असर नहीं। वजह की है कि प्यो सिगरेट छड़ेगा तो मुंडा चरस छड़ेगा ना। जब मुंडा छड्डन की कोशिश भी करे अब्बे तो तू ना फिर ओदा दिल कर
پھر اسی نے دعا اثر نہیں کرنے پر سب تمہیں بھی بتھیرا کیا دعا کر. خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ شریعت کے بھولنے والوں میں تمہاری اولاد کو بھول جاؤں گا. وہ غلامی میں چلے جائیں گے, وہ موت میں چلے جائیں گے. آگے لکھا ہے جو وہ فراوان ہوئے میرے خلاف زیادہ گناہ کرنے لگے. کہتے سیلری بات ہو جائے تو پھر 2 بار مہینے چپی دے نہیں تو 1 بار. خدا کو بھول جاتے ہیں. سیلری زیادہ ملے بچوں کو گھمانے کے لیے پکنک کا پروگرام بنا لیتے ہیں. صبح سنڈے چلو پکنک. اچھا کرونا رہے سی وی تو بند ہے. سو میرے عزیزو, ہمیں اپنی زندگیوں پر, اپنے گھرانوں پر, خاندانوں پر, کلیسیا میں اس بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کیوں ہمارے بچوں کو ایسا لکھے پاس میں ان کی حشمت کو رسوائی سے بدل دوں. میں اس کی حشمت کو رسوائی سے گلہ تے بڑیاں نے کرنے والیاں ٹائم ہی تھوڑا ہی ہے. میں صبح پروفیسر پادری ٹونی ولیم کا میسج سن رہا تھا کہ ہمیں کیوں چوڑا کہا جاتا ہے. کہتا ہے ایک شخص تھا, اس نے اپنی جاب کے لیے اپنے کاغذات اٹیسٹڈ کروانے تھے, تصدیق کروانی تھی, تو اس نے کسی کرسچن کونسلر سے کروائے. اور جب جا کر آفیسر کو دیا اس نے کہا یا کیڑے چوڑے کو کروا دو. یوٹیوب پر میسج ہے پادری ٹونی ولیم کا. کہتا پھر وہ بیچارہ غصے میں اس نے کاغذ بھی صحیح کے لپیٹے جس طرح آپ 10 روپے کو نہیں ہدیے میں ڈالنا اس کو وٹ چڑھاتے. اس نے ان کاغذوں کو بھی ایسے نا مروڑا دیا ہوا. اور کہتا ہے کہ جب وہ آ رہا تھا اس کا منہ لٹکا ہوا تھا تو میں دروازے پر کھڑا تھا. میں نے اس کو آواز دی کہ کیا بات. اس نے کہا میں ادھر گیا تھا تو انہوں نے یہ کہا. اس نے کہا پھر میں نے اس کو اس کے کاغذات پر ٹیسٹ کیے تو کہا کہ جب وہ سائن کر دے نا پھر اس کو یہ بات ضرور کہنا کہ یہ بھی میں نے چوڑے سے کروا کے. یہ اور پچھلے دنوں آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اسمبلی میں ایم پی اے کو کہا گیا کہ یہ بنگلو آپ نے سنے. پھر کوئٹہ میں ایک ایم پی اے کو کہا گیا کہ آپ جس سیٹ پر ہو یہ خیراتی سیٹ ہے. یہ میں دوش نہیں دیتا غیروں کو جو تانے مارتے ہیں, یہ قصور ہمارا ہے کیونکہ ہم نے کلام کو رد کیا ہے. ایک وقت تھا بادشاہ خادموں کے کہنے پر چلتا تھا, آج کونسلر پادریوں کو ایسے جا رہے ہیں جیسے اگے کھوتے تھے پیچھے کوئی کھوتیا مارا. پادریوں کو اگے سیاسیاں نے لایا. قدر کہاں, خدا کے خادم کی قدر کہاں, خدا کے کلام کی قدر کہاں, خدا کی قدر کہاں. کلام میں لکھا ہے کہ تم نے شریعت کو رد کیا, میں تمہارے بچوں کو ان کی حشمت, ان کی بزرگی, ان کا جو شان و شوکت ہے میں اسے رسوائی میں بدل لوں گا. وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے ہیں اور ان کی بدکرداری کے آرزو مند ہیں. آ میرے سائیاں دے شناختی کارڈ کٹھے کریں گے تے گتا کھولا گے. ساڈے کو گناہ کروا دے نے تے اپنا گزارا کر دے نے, ساڈے کو بدکاری کروا دے. وہ کتنے ہے میرے بھراؤ بہنوں, آپ اس بات کو سمجھیں. یہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں, یہ ہماری لعنت کا سبب ہے کہ وہ ہم سے گناہ کرواتے, ہمارے نام پر پرمٹ بنواتے اور خود وہ کمائیاں کرتے. یہ سزا ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, سزا ہے. لکھا ہے کہ میں ان کی حشمت کو رسوائی میں, وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے اور ان کی بدکرداری کے آرزو مند ہے. بس جیسا لوگوں کا حال ویسا ہی کاہنوں کا. کاہن بھی ہوتے تھے اندر کٹھے کے پڑھو پہ جو کرتے کرو جدو سننی نہیں تے جلدی دے لوگ ہوں جدے کاہن بھی پادری بھی ہوں جدے. میں ان کی پرورش کی سزا اور ان کے مال کا بدلہ ان کو دوں گا چونکہ ان کو خدا کا خیال نہیں, اس لیے وہ کھائیں گے پر اسودہ. تنخواہیں بہت زیادہ مگر اسودگی نہیں ہے.
भूखे हैं। कलाम में लिखा कि सादिक ते रसवाई जब भरिया मेला छड़ना, वो अपनी रविशों का क्या करेंगे, फल खाएंगे और अपने ही मंसूबों से पेट भरेंगे, क्योंकि नदानों की बरगश्तगी उनको कत्ल करेगी। नदानों की क्या करेगी? और यीशु मसीह ने यह सिखाया है कि नदान कौन है और अक्लमंद कौन है। अक्लमंद कौन है? जो अपना घर चट्टान पर यानी खुदा के कलाम पर रखता है। और नदान कौन है? जो रेत पर। एक आखिरी बात मैं आपके साथ करूंगा, हवाले तो और भी हैं पढ़ने के लिए, जिसमें लिखा है कि खुदा के कलाम के बगैर हम मर जाएंगे, अगर खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे तो जिएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि अक्लमंद आदमी कौन है? जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। इस घर की बात नहीं है, ये जो घर हम ब्लॉकों से बनाते हैं, ये इस बात की नहीं। आगे यीशु मसीह ने वादे कहा है कि जो चट्टान पर बुनियाद रखता है, इसका मतलब है कि ये वो शख्स है जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। इससे मुराद क्या है? वो शख्स जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। और नादान आदमी वो है जो रेत पर घर बनाता है, यानी मेरे कलाम की कदर नहीं करता, मेरे हुक्मों को नहीं मानता। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इस बात को भी वाज़ेह करता है कि मेरी भेड़ें जो हैं आवाज सुनती हैं। ये जो मैंने हवाले पढ़े, ये किसकी आवाज है? हाँ जी, थोड़ा उच्ची दसो ताकि मैनू भी पता चले किसकी आवाज है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। ज़बूर नवीस कहता है हम उसकी चरागाह की भेड़ें। उसकी भेड़ें किसी और की आवाज नहीं सुनती। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, और जो कोई मेरी आवाज सुनता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। यूहन्ना की इंजील 10वें बाब में, यूहन्ना की इंजील में, कि जो मेरी आवाज सुनता है वो कसरत की जिंदगी पाता है। इसलिए आए आज थोड़ा सा अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या मैं और मेरा घराना बगैर खुदा के तो नहीं, बगैर काहिन को तो नहीं। कि मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि किसी के घर पादरी नहीं जाता ना तो बड़ा खुश है, वो अपने आप को खुश नसीब समझता है। साड़ी जान छुट्टी पादरियां तो है, ये मगरों लै गए ने, नहीं तो जान ही नहीं छाड़ते, आ जाते ने चंदे वास्ते। अगर मैंने ये बताया था, अगर किसी के घर खादम नहीं जाता तो उससे बड़ा कोई बदनसीब ही नहीं है। वो खुदा के काहिन के बगैर, वो खुदा के कलाम के बगैर, वो खुदा की शरीयत के बगैर है। जो खुदा की शरीयत के बगैर है वो हलाकत में है, क्योंकि कलाम में लिखा है मेरे लोग अदमे मार्फत के सबब से। तो खुदा के कलाम पर तवज्जो करें। मैं आज फिर ये बात आपको और शागिर्द टीवी की वसासत से तमाम देखने वालों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, नसीहत करना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम पर गौर करें, ना कि ऐसे गोरे पर जिसके हाथ में शिफा बढ़े। शिफा खुदा के कलाम में लिखा है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर क्या देता है? क्या देता है? शिफा। और खुदा के खादमों के मुंतज़िर रहे, मगर मैंने इस नीयत से कि कोई गोरा आएगा ते हाथ रख के दुआ करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये उम्मीद ना रखे। ये उम्मीद रखे कि जब मैं बाइबल पढ़ूंगा, जब मैं खुदा के कलाम को, मैं आज एक गवाही सुन रहा था हमारे बुजुर्ग हमारे दरमियान, जरा अगर खड़े होकर अम्मा जी जरा खड़े हो, मैं गवाही सुन रहा था इनसे। ये 11वें महीने में समझने के
मौत को हाथ लगाकर पीछे। ये गवाही मैं सुन रहा हूँ। तो बुजुर्गा कह रही हैं कि जब मैं सख्त बीमार और मेरे बेटे बेटियां ये समझ रहे थे कि आज शाम तक हम लाश ले जाएंगे, तो बुजुर्गा कहती है कि मैंने ऐसे गोश्त पकड़ के ना मैंने कहा, खुदावंद ये बदन तेरा है और इसमें तू ही ने जिंदगी का दम फूंका है, खड़ना ही तू, खड़ना नहीं तो किसी की जरूरत नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारी बुजुर्ग पास्टर साहब खोकर साहब की वालदा है। सो